أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الصادق عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه. امام جعفر صادق علیہ السلام جو خدا سے دے افراد کو نکا رحم بشک خوصی چبت زمانا میون گامی خش محبت کو طرف لا خوصی جذب بت بحث کو ان پا متے ازدواجی زندگی نو خش ترد دیو دو پیت کو اشی پا نزنزو سی درمیانی گو بموی درمیانی کف ہونے درمیانی خش محبت دو پیت کو ضروری خش محبت پا یود ندوی اظہار بیایت کو ضروری بحث کو دوئی دیو چاہز وانا خود خش محبت کو عشق و علاقو دیو خدا سی اشی پا نزنزو سی درمیانی نو پیدا بس پیت پولا خدا سی کھری معجزہ شتی سی دیو مری معجزہ ہی مالا مطمئن پی شوی نبوئے عبد ضربه چیک یعنی کونی نو ده خش محبت کو کونی سنینگ تامو ما خدای دیو معجزه دیو کتاب راملا دیو چنز ولا دیو لآیات لقوم یتفکرون غور و فکر بکن کلا یا جو عقل ملک یاد کن کلا دیو چنز ولا دیو چو خدای کری نشانی ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. یعنی خدا سے یہ چک چک اسنگی نو خش محبت کو خدا سے تابع ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون فکر بیایت کھن کلا یہ جو غور و فکر بیایت پیدے قوم قبیلون دیوں غاما دیوی نو چین زمان دیو خدای چو نشانی معجزات الہی لنی ورہ دو بھری کسر جو چاہ زمانا اگر خش ترچ چمید ناری نکوئے زندگی نو گا قسمی سا نوری مالا مندن من چک چکی دشمنی نو یا چک چکی خطونے نو ٹاٹا رونو سن خط پایت پو دیو چین جا ولا دیو انسانی خش ترد میں پی علامتیں مثلا یالا بسری پولا خش چیلنا چلو کھوئے چون چیل یہاں تھا بسری پولا اگر عشی پی کا خش چیلنا چاہمی گو یہ جو کھوئے گا دے بود تھال سو پو کھو تھا کا دو من نارے نا چی گوئے جا ولا دو من نارے نا یا نانو جگڑا بندو پو گوئے یہ منگا چی دو گوئے پین de gromici nanu ohotat kochi bustri ko ohotat kochi buchavol dene gromi wo sison le yar dik mengai zamanin gamala zatum matama muen yet wala kitina ko ni thome that ke zewana chi tat ko bustri ko ni ho not put tamin ni ka ma phok palanga ohotamin ashi bawo bustri be ka no chari put tamin فيك ما فوقنا كو تامين دغينو او تامين مقصد کو تھا تیرا نے میں نہ چیک چیکا ما فوقنا او ہوتا دوس عجب تی وقت بینو گاملا چیزرت نارو زیزان مت پاک مہنگائی دورے نو اشی پن زانجوس گاما نڑو تانگ والا تھا موے والا کتنا گاما دے حساب کو تھا کیسے ہونا کوز دوسر چیک چیک پیگا مافو پنا تھا پن ہوتا ودا خش محبت کو خدا سے کا ساتھ موجود ہے پوری معجزہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام لمن يبدل نعمت اللہ کفرا طوبى للمتحابین فی اللہ. خدای غیظ و غضب دو پشوشک دستو چک پیکا کی کھوسی من بھائی پہ خدا سے من بھائی پہ نعمت کو لکھوسی ناشکری ہے دے ناشکری بیس پہ وجہ سے کھوسی چی بیت زیوانا دو کفران نعمت انو کھوسی بدل بیت اونا زیوانا توبا یعنی خوشبخین دستو چک پو کھو چین زیوانا کھو سودے چالین کھوسی چی بیت زیوانا للمتحابین فی اللہ. خدای سحمزات پہ تھت پا بھری چک چکی درمیان انو خش محبت پہ کھوسی پیدا بیت بس خش محبت کا دو پیت پو خدا تھتت سوک رسول تھتت سوک امیر المومنین چکا سالو افضل الناس منتا من بدأ بالمودہ چوک پا بہترین شخص پسویل ہے ونا چک چی درمیان انو خش محبت پیدا بکن کنی چاہز ہے ونا انسان
اگر خش محبت چی منا گرومی سمیلا خش منا نامیلا خش منا ده وقت کو چین چونه ده وقت کو صحیح اخلاق اسلامی کو باقی خط به یا هر حدیث قدسی لو کسل الخلق عيالي فأحبهم إلي ألطفهم بهم وأسعاهم في حوائجهم یا اندازه بس تمام مخلوقات کو نے چپ پس سے بہترین شخص کو سوین زیوانا ده شخص کو ان کی کمیونی درمیان نو صلح صفائی بھی الگ ہے کوسی کوشش بد زحمت بد یا جمیونی تنگو حاجات چی بیون وزر دیونی نو خرد دی شخص کو زیوانا دی شخص کو چپ پس سے بہترین اور خدای سے تعالی محبوب ترین شخص ہے بس منگا کسی درمیان نو زوب چپ پایت پہ لشی یا منگا کسی درمیان نو مسئلہ مسائل جو ندیو حل بھی آیت کو لکھول نارنا جو چی کا ساتھ بیو زیوانا چپ پس سے بہترین شخص کو دو چار زیوانا خدا سے کا ساتھ بیو مدی مخلوقات گامنگی عیالین یعنی خدا کلی زنجوسی متن گاما متن رسومینت رزق کو رازق کو خدا این متن مرزوقین متن گاما دو بری کا ساتھ بیو اگر سوچی اس نی یا عیال کنین درمیان نو کون یوت پی رنجش چی یا خاتون چی یا دون ختم بیایت کو لکھول نارنا دشخ کو بہترین یعنی افراد کنین من اخلاق الانبیاء حب النساء یجوا بستری بالبسلا محبت جا پایت کو اخلاق انبیاء کو نشیتن پیغمبر کو سیرت شیتن یا فرین کسل بھی پیغمبر جعل قرة عینی فی الصلاة ولذتی فی الدنیا النساء وريحانتي على الحسن والحسين پیغمبر فی کو کسل بھی خدا استحمزات بو سنگلا میگی اوت کو چینو جاز ولا میگی اوت کو پیغیر جاز قرة عینی فی الصلاة متان سے ماتے آنکھوں کی ٹھنڈک اردو والوں نے جو متان سے آتی تو کہیں نو ولا ماتی میگ لہلوم ایت پیوت پو یعنی دو چیز جاز ہے ولا فی الصلاة پیغیر جاز ولذتی فی الدنیا النساء اور لذتنا برت کو زمن دنیا کا گسترن کو نو جاز وريحانتي اونانگی ترجم پو چیز جاز یعنی مندو پو زمن الحسن والحسين حسن حسين زين للنساء حب الشهوات من النساء والبنين زين للناس حب الشهوات یا پری کسال میں خدا استحمزات کو وسی میون الله کوئی چه چیزاست یعنی انسانی گا کسب خواهشات چه دوم بسترین کوری ذریعه دوم پورا کو دو پرینا حب الشهوات زینا زینت بس خدا سے شازه بس لہذا دی زینت کن ضایع مبس اهل بهشت اینو چیز لو چوک پس سے لذیذ ترین چیز کو چین زبان نکاح ہے پیغمبر کا سلام دیوم گاما ماتا میں سا خدا سے تعالی شازده بس پر بدین نعمت کو کدیون کا چین ماتا شکرا با ناشکری نیوار قول الرجل للمرأة إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا يوم طول جابا شيء بقول يوم مثلا طول جابا شيء بقول إنه من جو لو جاء پیغمبر چی کا ساتھ میں قول الرجل للمرأة يعني کوئی سے والا یا جو ما سے مثلا سے مثلا I love you سے انگریز پر یوزے ون کو یا ایمو تھا شد گستری کو رانے دو یا ما دعوت دے بریفی دو سے قصوں سے پتہ پچ یوں رن چک سے جاپو بس چلو آتے دو ہے مثلا کڑی کا انسانی رن چک سے جاپو ہے نا تو میں کڑی کا کوئی تاریخ کی وجہ دو ہے بتا وہ حضرت سلیمان کو فاضل جو تو چوا جانو خراب متا زرا جوده دو غتی بلتی مثال ولا کاری کسا انسان رن چک سے جاپا ہے دیو چین ہے ولا جو نہیں باستی تو بابت دے کسال بھی دو حضرت سلیمان پیغمبر کا وقت میں اولا چیزوں تک چاہے میں حضرت سلیمان لا یوت پہ مخلوقات گامی کڑو کوئی چوندے بادشاہ لا گلاو دے چونٹیونی کڑا سا کوئی زبوندا کو لاپین کیوں سنا پلیز درو چاہے ولا کو ادخلوا مساکنکم زرب سلیمان وجنوده زردو کو حضرت سلیمان دے زبوندا کو لاپین پہ کیوں سنا کسا بولے کھانا یہ جو دین زردو ہو بنا تاخر دے بحث کو يعني دوسك ها أفضل أنا ما أفضل إنزل وأنا كوسيس يا نبي الله دليل وخلا ما أفضل شونتي وزن ما أفضل دو چاز ما بيغمبر في حقه نقتلي خير يان سيكايو ما بيغمبر في حقه نقتلي
ده بريفو چه چوزه ده بريفو نرو مادو نر بوزر چوله مادو لا یا क्या अगर देखो सोना तख्त सुलेमान क्यों से खिरी कदम इस कहाँ से निछावर करूँगा ना तख्त सुलेमान क्यों से खिरी दूर जातो ज़रा चुलो ब्रीफूस नर पवोसी मातोला दे ना हज़रत सुलेमान इन्हें क्या ले योंसे ताकत योता तख्त सुलेमान क्यों से कहाँ से दियो क्यों या नबी अल्लाह देनी द्रंच नगाए या न पता अम्मा ज़वाना सोसे बुस्त्रिंग इस सामने ना सोसे बुर जापा बुस्त्रिंग ये नहीं मर्दानगी बुर चीज़ आप पर बस मिले को ज़बरदस्त मी नाज़े भी हिसाब से और दियो ने नुची का साथ भी मत दियो पैगंबर का साथ दियो आईमी का साथ वाला का साथ भी मत قول الرجل للمرأة إني أحبك आता में से अगर ज़्यादा ले बाख्याला में बयासुल अर्गा में ज़रूरी सोना लेना ला यज़हब मिन क़ल्बिहा अबदा दी कड़ो दी खास नत्रत गा बिकड़ो फैसले ने कभी मिबियो में आता ला तरतीब सब जो आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम आखिरी देखो العبد كلما ازداد للنساء حبا ازداد في الايمان فضلا سوچی محبت کو سوسے بستری نظر سے سکتے یونا یا بھی حساب کو ایمان کو خدا سے تھل چکی بس ایمان سویس کے یونا یا حساب کو سوسے بچا بستری لا محبت کو کھستی گئی تھل بھی وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین